गोटे दीप एठी लगेई दियो आउ गोटे दीप सेठी लगेई दियो। आज मो पुत्रर जन्मदिनर शुभ अवसर रे पूरा महल को सजेइबारे कौनसी अभाव न रहे जेमिति शीघ्र कर। की कहतु की से एते कोमल हाथ तो मो तारा नानी कर ही परिबा। ओ अंजनी टिके देखैल तम मुंड पछरे आउ गोटे आखे नाही त नानी एते विलंब कोन पई? आहा मो आड़ को जमा देखनी। नानी 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 मते देख तो मो केमिति लागुची। बहुत सुंदर विलंब हेची तो यांकरी पई पछरे यांकु देखुछ तो नानी सब दोष मो ऊपर। आउ नुहे त कोन सजबाज हबारे एते समय लगे देलो जे कहिले न सरे। केमिति लगेई न थंती मो गेला मारुति को जन्मदिन ना आउ देखिबो तमे नानी मते देखि कि से निश्चय कहबे जे रूमा काकी बहुत सुंदरी देखा जायछंती। हां अंजनी किछि कथा तो अछि तम पुत्र पाखरे। मारुति को मुखमंडले के जाने की माया अछि जे तांको देखिबा मात्र के मोर सब दुख को भूली जाय थाए। सत कहला नानी मारुति हम समस्त जीवन रे बहुत खुशी नहीं के आसी चंती। आमे जहां को विषय एते चर्चा करूछे से महाराज कोठी अछंती? मित्रंक साथी रे खेलुचंती आसुथिबे। ए सबु छाड़ो आ आसो मो सहित। मारुति कोठी अछंती? मारुति लागुची भूकंप आसी गला। हेलो मालो ये कोन हे गया? आंबो खाइबा लोपरे त आज हम टाकुआ बाहर जीवो। लागुची एमिति राक्षस ही करूची से आसी एठी पहुंचीबा आगुरु मोर एठु चली जीबा उचित। आए माली काका उठा आंखें खोलो काका। लागुची आंखो काम त सरी गया। नहीं आंखो बंचेबा को पड़िबो जहां है जाऊ पछके। माली काका उठो आंखें खोलो काका। राक्षस पिला माने देखिबा मात्रे मो पाटी रे पानी आसी गला। आउ तम क्षेत्र रे आठू अधिक भल स्वागत केबे हेई पारि न थांता। ए बदमाश राक्षस एके तो हम सीमा रे पसी जाई राक्षस आउ बानर भीतर हेतिबा बुझामणा को भांगी देलो। तापर हमको खाइबार विचार करिवो जदी ताहाले ता परिणाम भल हबनी। कोन हबो परिणाम मु भी तो टिके सुने। जहां तमे केबे भी भाबी नथिबा। अच्छा भाभी थिली तम मान को गोटी गोटी करी धरी पाटी रे पुरई देबी परंतु ए भली कष्ट विहीन मृत्यु नुहे कष्टदायक अंत मिलिब तम मान को।
ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ରାକ୍ଷସ ମହାରାଜ ଆମେ ତ ଛୋଟ ପିଲା ଆମ ସହ ଆପଣଙ୍କର କି ଶତ୍ରୁତା? ଶତ୍ରୁତା କେବଳ ତମ ସହିତ ନାହିଁ, ପୁରା ବାନର ଜାତି ସହିତ ଅଛି। ଏ ଉପବନ ଅତୀତରେ ଆମର ହିଁ ଥିଲା। ଏ ସୁନ୍ଦର ବୃକ୍ଷ ଦିନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ମହାରାଜା ବାଳି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ, ଆଉ ଏ ପ୍ରାଚୀର ଉଠେଇ ଦିଆଗଲା, ଆଉ ଆମ ବନକୁ ଆମଠୁ ଛଡେଇ ନିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ହାସଲ କରି ରହିବି, କାହିଁକି ନା ୟା ଉପରେ ଅଧିକାର ମୋର। ଆଉ ଏଇ ଉପବନର ସ୍ୱାମୀ ତୀବ୍ରକର୍ଣ୍ଣ। ମାରୁତି ତମେ ତ ଆମର ସେନାପତି ନା, ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ଏ ସଙ୍କଟରୁ। ଜମା ଭୟ କରନି, ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ମିତ୍ରଙ୍କ ଉପରକୁ କୌଣସି ସଙ୍କଟ ଆସିପାରିବନି। ତେବେ ତମେ ହବ ଏମାନଙ୍କ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ, ତମେ ବଞ୍ଚେଇବ ଏମାନଙ୍କୁ ମୋ କୋପରୁ। ପରନ୍ତୁ ତମକୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ? ତେବେ ଚାଲ ନା, ମୁଁ ତମ ସଙ୍କଟ ମୋଚନକୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ବଦ୍ଧ କରିଦେବି। ରାକ୍ଷସ ବୁଢା ମାଳି, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତତେ ହିଁ ଖାଇବି, ଆଉ ତାପରେ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଳି। ଦୀପରେ ଏମିତି ତଳେ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଆଉ କିଛି ଅଶୁଭ ହବନି ତ? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଠେଇଛି। ତମେ ଠିକ ଅଛ ନା? ସ୍ୱାମୀ ମୋ ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛି, ମନରେ ବହୁତ ଆଶଙ୍କା ଆସୁଛି। କିଭଳି ଆଶଙ୍କା ଦେବି? ମାରୁତି ଏତେ ସବୁ କିଛି ଘଟିଗଲା, ଏବେ ତ ସେ ଏଇଠି ରହିବା କଥା ମୋ ପାଖରେ। ସେ ଭଲରେ ଥିବେ ନା? ତମେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଅଞ୍ଜନି ଆସ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଶି ଦୀପ ଜଳେଇବା ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଆମ ମାରୁତି ସୁରକ୍ଷିତ ଥାନ୍ତୁ। ମାରୁତି ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ଆମେ କଣ କରିବା ଏବେ? ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଏ ଜାଲରୁ ବାହାରିବାକୁ ହବ। ଅତି ଉତ୍ତମ, ପରନ୍ତୁ କେମିତି? କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷ ଦରକାର ଯୋଉଥିରେ ଜାଲ କଟି ଯାଇ ପାରିବ। ତମ କାହା ପାଖରେ ଏମିତି ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ଅଛି କି? ଛୁରୀ ଭଳି ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ କାହିଁକି ରହିବ କୁହ ତ? ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବା, ତେବେ ସେ କାଠର ମୁନିଆ ପଟ ଛୁରୀ ଭଳି କାମ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ କେମିତି? ସେଠି ଯାଇ ତମେ ପହଞ୍ଚିବ କେମିତି? ମୋ ଲାଞ୍ଜ କୋଉ ଦିନ କାମରେ ଆସିବ? ବହୁତ କମ ସମୟ ଅଛି, ଶୀଘ୍ର କର ମାରୁତି।
ଥିଲା ଲୁଚକାଳି ଏବେ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହଉଛି ମାଳି। ହେ ଭଗବାନ, ସେ ତ ଏଇ ଆଡକୁ ଆସୁଛି। ଯେତିକି ବିଳମ୍ବ ମତେ ତତେ ଖୋଜିବାରେ ହବ ସେତିକି ଦୁଃଖଦାୟକ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହବ ମାଳି। ଆସ ମାରୁତି, ଶୀଘ୍ର ମିଳିଗଲା ମାଳି। ଏବେ କୁଆଡେ ଯିବୁ ତୁ ବଞ୍ଚିକି? ଆସ ଆସ। ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା ଆମକୁ ମୁକ୍ତି। ଜୟ ସର୍ଦ୍ଦାର ମାରୁତିଙ୍କର ଜୟ ସର୍ଦ୍ଦାର ମାରୁତିଙ୍କର। ବାସ୍ ବାସ୍, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସମାପ୍ତ ହେଇନି। ହେଇ ତ କଲା। ଏବେ କେବଳ ସେ ରାକ୍ଷସ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଏଠୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବାର ଅଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ପଳେଇବେନି। ଇଏ କଣ କହୁଛ ମାଲତୀ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୀବନ ମିଳିଛି ଆଜି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କର ଆଉ ଦୌଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଚାକି। ରୁହ। ଯାହା ଯୋଗୁ ଜୀବନ ମିଳିଛି ସେ ରକ୍ଷା ବି କରିବେ। ମାତା କୁହନ୍ତି କାହାକୁ ସଙ୍କଟରେ ଦେଖି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ରାକ୍ଷସ ହାତରେ ମାଲି କାକାଙ୍କୁ ମରିବାର ଦେଖି ପାରିବିନି। ତେବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ସେ ରାକ୍ଷସ ସାମ୍ନାରେ ଆମର ପୁରା ଶରୀରଟା ଗୋଟେ ମାଛି ଭଳି ବି ନୁହେଁ, ବୁଝିଲ? ଚକଟି ଦେବ ଆମକୁ ସିଏ। ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଚନ ଦେଇଛି ନା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଛି ତମର କିଛି ବି ହବନି। ପୁଣି ଚିନ୍ତା କୋଉ କଥା ପାଇଁ? ଚିନ୍ତା ତ ଏଇଥିପାଇଁ ମିତ୍ର, ଯେ ଯେବେ ତମେ ରହିବନି ସେବେ କଣ ହବ? ତମକୁ ଖାଇବା ପରେ ରାକ୍ଷସ ମହାରାଜ ତ ଆମକୁ ବି ଭୋଜନ କରିଦେବେ ନା। ମୁଁ ମନରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ଯେ ମୁଁ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରି ପାରିବି। ମନର ପରାଜୟ ପରାଜୟ, ମନର ବିଜୟ ବିଜୟ। ଏ କଥା ମୋ ମାତା ମତେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ମାତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯାହା ବାହାରେ ତାଠୁ ବଡ ସତ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଆସ ମୋ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ପଶିବା। ରୁହ। ନାଇଁ, ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମତେ। ତମେ ନେଇଯାଅ ଏ ଉପବନକୁ। ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। କୁଆଡେ ଯିବୁ ତୁ? ମୁଁ ତ ତତେ ପଠଉଛି ତୋ ଭଗବାନ ପାଖକୁ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ। ନିଜକୁ ନିଜେ ମହାବଳୀ ରାକ୍ଷସ କହୁଛ? ବାସ୍ତବରେ ତମେ ଗୋଟେ ବଡ ଭୟାଳୁ। ଉଦ୍ଦଣ୍ଡ ବାଳକ, ତୁ ମତେ ଭୟାଳୁ କହିଲୁ? ଏବେ ତ ମାତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଥାନ୍ତେ ମାଲତୀ। ପଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆସିଗଲେ ରାକ୍ଷସ ସହ କୁସ୍ତି କରିବାକୁ। ମୋର ମାତା କୁହନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ସାହସର ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱାସର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସର ସହ କହୁଛି ଯେ ତମେ ବହୁତ ଭୟାଳୁ। କାରଣ ତମେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶିକାର ରୂପେ ବାଛିଛ। ଆଉ ଯିଏ ନା ଠିକରେ ଦୌଡ଼ି ପାରୁଛି ନା ନିଜର ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛି, ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କାହିଁକି ବାଛୁନ ଯିଏ ତମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇପାରିବ? ଏଭଳି ଏଠି କେହି ଦେଖା ତ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ତମ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ ଡାକ ତାକୁ। କିଏ ସେ ଯିଏ ମହାବଳୀ ତୀବ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ସହ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବ? ମୁଁ ଅଛି ନା। ମତେ ତମର ଏଇ ଦୁଃସାହସ ପସନ୍ଦ ଆସିଗଲା ବାଳକ। ଏକ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଛୋଟ କୁନି ବାନର ବାଳକ ପାହାଡ଼ଠୁ ବିଶାଳ ରାକ୍ଷସକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି। ଏଇ ଅହଙ୍କାରୀ ରାକ୍ଷସ
ରାକ୍ଷସ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯଦି ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢରେ ପଶି ଯାଏ ନା ତେବେ ହାତୀକୁ ତା ମାମୁଁ ଘର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ବସ୍ ବହୁତ କହି ସାରିଲୁଣି ବାଳକ। ଏବେ ସଂସାରର କୌଣସି ଶକ୍ତି ମୋ ପ୍ରକୋପରୁ ତତେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେନି। ଜଗନ ମଗନ ବନ୍ଧୁ ତମେ ମାନେ ଯାଅ ମାଲିକ କାଙ୍କୁ ଏଠୁ ନେଇକି ଯାଅ। ଚାଲ ମାଲିକ କାକୁ ଉଠେଇବା। ଚାଲ ମାଳିକା ଚାଲ ମାଳିକା ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଚାଲ ଏଠୁ ଆମେ ପଳେଇବା। ଆଘାତ ଲାଗିଗଲା କି? ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ମାଲିକ ଶୀଘ୍ର ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କମ ସମୟ ଅଛି। ବହୁତ କମ ସମୟ। ଜାମ୍ବବାନ କାକା ଆପଣ ତମେ ମାନେ ବିଶାଳ ବିଭାଜନ ପ୍ରାଚୀର ପଟରୁ ଆସୁଛ। ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ନା? ତଥାପି ତମେ ମାନେ ଏକଥା ଜାଣିଛ ତ ଭୂମିକମ୍ପ ପାଇଁ ପୁରା କ୍ଷେତ୍ର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ହେଲେ ତମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛ। ପୁରାପୁରି ଭୁଲ କଥା। ଚାଲ ଚାଲ ଏଠୁ। କାକା ଶୁଣନ୍ତୁ ତ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାଲ 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 ଚାଲ। ମାଲି କାକା ମାରୁତି। ଆରେ ମାରୁତି କୋଉଠି? ସେ ତା ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ସଙ୍କଟ କାକା। ଭୟଙ୍କର ସଙ୍କଟ କଣ ହେଇଛି? ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ଆସିଯାଇଛି ପାଚେରୀ ଦେଇ। ଆ ମାରୁତି ସେଇଠି ଅଛି। ମାରୁତି ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି? ଏବେ କୁଆଡେ ଯିବୁ ବଞ୍ଚିକି? ଯଦି ମୁଁ ତତେ ଧରି ନେଇ ଗିଳି ଦେବି ତେବେ ମୋ ପେଟ ତ ଭରିଯିବ, ପରନ୍ତୁ ମନ ଜମା ଭରିବନି। ମନ ତ ସେତେବେଳେ ଭରିବ ଯେବେ ମୁଁ ତୋ ହାଡ଼କୁ ସବୁ ଚୂନା କରିଦେବି। ଅନ୍ଧକାର ପଛେ ଯେତେ ବି ଗଭୀର ହଉନା କାହିଁକି ଆଶାର ପ୍ରଦୀପ ଜଳେଇ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ମରୁଟି 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 ତମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ତମ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ମତେ ଡରେଇ ପାରିବ ବୋଲି? ରାକ୍ଷସ ତମେ ଟିକେ ରାକ୍ଷସ ଭଳି ତ ଆଚରଣ କର। ହସ ଲାଗୁଛି ମତେ ତମ ଉପରେ। ତତେ ବାସ୍ତବରେ ମତେ ଦେଖି ଭୟ ଲାଗୁନି? ନା ନିର୍ଭୟ ହବାର ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ତୁ ବାଳକ? ମୋ ମାତା ମତେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଭୟ କେବଳ ମସ୍ତିଷ୍କର ଦୁର୍ବଳତା। ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉଚିତ ହେଇଥାଏ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ଭୟ ତାକୁ ଛୁଇଁ ବି ପାରେନି। ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଡରେନି। ତେବେ ଆଜି ପରଠୁ ତୋ ମାତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଏଇ ଦୁଃଖ ରହିବ ଯେ କାହିଁକି ଦେଲି ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା। କାରଣ ଯଦି ତତେ ଭୟ ଥାନ୍ତା ତେବେ ହୁଏତ ତୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ରୁମା ତମେ ବି ଦୀପ ଜଳାଅ। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଯିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାରଣ କର୍ତ୍ତା। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।
କି ତ କାହିଁକି? मते तो लगुची जे तू केवल कथारे सिंह बोलौछु बालक। तोते शिक्षा दबा पाई मते मो शक्तिर प्रयोग करिबार आवश्यकता ही नहीं। जदि मु जोरे गर्जन करदेबी ना तेबे तो हृदयर गति बंद हो जीव। ରାକ୍ଷସର ଗର୍ଜନ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायकु फलचारी। हे प्रभु ବାୟୁର ଏମିତି ପ୍ରଖର ବେଗରେ ବି ମାରୁତି ଏମିତି ଦୃଢ କେମିତି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି? ଇଏ କିଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ। ଆଉ ଇଏ ମାରୁତି ଇଏ ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଯେମିତି ପବନର କୌଣସି ବେଗ ହିଁ ନାହିଁ। असंभव अवश्य आ पछरे कौनसी तंत्र शक्ति अछि। मो गर्जन रे तोर किछि हेलानी तो कौन हेला? मु तोते मोए हाथ रे चकटी देबी। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। मु एते छोट बालक को उठेई काई की पारुनी? एमिति लागुची जे यार ओजन सहस्र हाथी को ओजन सहित समान। प्रयास कर महावीर राक्षस उठाओ मते तमे तो मते चकटी दे थांत ना। उठे बनी जति तबे चकटी बकेमिति? मु तमको कहिथिली ना जे मु थाउ थाउ मो मित्र संकट रे पड़ी जिबे सेटा केबे भी हबनी। एबे तमको एक छोट शिक्षा दबार अछि। अहंकार काहार भी पतनर कारण होई पारे। एक विशाल काय राक्षस एक छोट बालक ठारू पराजित होई पारे। आउ विशाल काय राक्षस भी छोट बालक ठारू हारे मृत्यु मुखरे पड़ी पारे। राम लखन सीता भीम
हर हर महादेव हर 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 महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव महादेव मते तो मो नेत्र उपरे विश्वास हो नहीं। जाम्बन काका जाम्बन काका जाम्बन काका जाम्बन काका मारुति तमे देखिलो से दुष्ट राक्षस दिबकन से आम मालिक कांकु आम मित्र मानकु मारिबाकु जाउथिला मु ताकु एमिति धरिली एमिति बुलेली आउ एमिति फोपाई देली एबे आउ के बेबी एपटको आसीबा दुसाहस कइबेनी राक्षस एते विशाल राक्षस मते उठी पारिलानी एते शक्ति अछि मो भितरे जेबे कथा मु जगन मगन आ बंटू को कहिबी तांका पाटी एमिति खोला आइकी रहि जिबा एबे मु जाई तांको कहि के आसो जाई अरे सुनो तो अद्भुत अद्भुत शक्ति अच्छी मारुति को भितरे जो कार्य बड़ बड़ शक्तिशाली बानर करि परिबेनी ताकू ये करके देखै देले। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सुति हूँ लोक उजागर। अद्भुत अद्भुत शक्ति अच्छी मारुति भितरे जदि ए कथा अंजनी और केशरी राजू को जना पड़िबो तेबे से अत्यंत चिंतित हो जिबे। मारुति मारुति रुह तो कोन एला काका मारुति यह सत्य जे तमे तम मित्र और माली काका को बंचे ठीक काम करछ परंतु तमे ए उपवन को कहीं आसीथिलो काका मु एठी के नाई नाई आंबो तोड़बा कथा काका को मु कहि परिबिनी एटिकी कौन माने तुमे ए उपवन को आंब चोरी करने को आसीथिलो मु तुमको मना करथिली ना जे तमे से प्राचीर निकट को आसीबनी। माता अंजनी को ज्ञात हो जिवो जदी नाई नाई काका कृपा करी माता को किछि भी कहबनी हैला काहे कि माता गाली करिवे गाड़ी तो मु माता को तो सही नहीं था काका परंतु माता मो परे जबे रागी जानती तबे भोजन भी ग्रहण करंती नी से बस मौन है रही जानती अब ये सब मु जम्मा भी देखी बारनी काका यार गोटे गोटे उपाय अछि तमे गोटे काम करो मु तमर माता को ए उपवन रु आंब चोरी करने कथा कहबिनी परंतु तमे भी सही राक्षस कथा जहा को तमे सामना कलो ना से कथा भी कहा को कहबनी स्वीकार करूछ जगन मगन बंधु को मैं कथा कहबिनी जे मु राक्षस को मारी के फोपाड़ी देइछि परंतु माता को ज्ञान तो हे जाए जदी ठीक अछि काका राक्षसर कथा मु कहा को किछि भी कहबिनी काका ठीक अछि तेबे कथा आम दुहिंक भितरे ही रहिबो। मारुति एबे तुमे शीघ्र महल को फेरी जाओ। ठीक अछि काका हे प्रभु मारुति जेबे देवी अंजनी गर्भ को आसीथिले सेही समय रे मते अनुमान हे जाइथिला जे ये कोनसी साधारण बालक नुहंती किंतु आज जो घटना को मु निज आखिरे देखिली सेथुरु मते प्रतीत हबाकू लागिलानी जे ये अवश्य कोनसी दिव्य लीला। हे प्रभु से दिव्य लीला कौन कृपा करी मते कहतु। मारुति तमे ठीक अच्छा तो कौन हैला से राक्षस कोठी हां से राक्षस कोठी दुष्ट
आज मते मारी देई थांता परंतु मोर भाग्य भलो थिला सेई समय सेठिकी जांबवान काका आसी गले आउ से मते बंचै देले। अच्छा केमिति से राक्षस को एमिति धरले एमिति बुलाइले आउ एमिति पकै देले से उड़की चलियोला साई जोजन दूरको हां एबे ठाकु सेही दुष्ट राक्षस फेरी आसीबा पूर्वरु हमर एठु शीघ्र पळै जिबा उचित हबो। आई चिंता कोन करूछ दौड़ किंतु आंबो एते सब आंबो आमे तो ताकू छाड़ी भी परिबानी परंतु ताको नै जिबा केमिति ए सबु आंब केवल तम मानक पाई मो बलद गाड़ी रे रखी नहीं जाओ मो तरफरु तमको जन्मदिन भेटी। धन्यवाद काका शीघ्र सब आंबा बलद गाड़ी रे रखी दियो जेमिति हमें तुरंत एठो जाई पारिबा सेपटे माता अवश्य चिंता करूथिबे। अरे चलो चलो शीघ्र चलो चलो मनरे जो दुष्ट चिंतार कला बादल घेरी जाइतिला जेमिति से हटी जाइछि नानी। अर्थात जदि कोनोसी अमंगल थिला भी तेबे एबे दूरे जाइछि तमे देखिबो अंजनी मारुति संपूर्ण सुरक्षित थिबे। महादेवंक कृपा सबु आउ महादेवंक आशीर्वादरु मो मन कहूछि जे मारुति सुरक्षित ही थिबे। परंतु नानी हमरे दुष्ट मारुति अछंती कोठी शीघ्र मिली जिबे आमर सैनिक तांको राज्य सारा खोजुचंती। मु मध्य मोर व्यक्तिगत सैन्य को पठाई दीची मारुति अवश्य शीघ्र मिल जिबे। मोर मो महादेवंक उपरे पूर्ण विश्वास अछि। आजिर दिन को तो मु केबे भी भूली परिबिनी। हां प्रथमे आंबो चोरी तापरे माली काका को आखी रे धरा पड़ी जिबा तापरे से राक्षस सह मारपीट होबा। जांबवान काका को कथा स्मरण अछि ना राक्षस विषय रे हमें काहा को किछि भी कहबानी हमरे भेद हम बितले ही रहइबो। लागुजी कही हम भेद जाने नहीं छी किए ए देखो गाईर नजर आम आंबो ऊपर अछि। रखो रखो गाड़ी रखो गाड़ी रखो। मारुति ये तुमे कौन करूछ लोभी हेई जाउनी जगन मगन आम समस्तंको गोमाता ये यांको क्षीर पी हमको बळ आ बुद्धि मिलुची आ क्षीररु घी आ मिष्टान भी तो एई थाए जागु तमे बहुत आग्रह रे खाओ आ ये कोन खांती केवल घास गुटा जदि आजि गोमातांकर आंब खाइबा को इच्छा हला तेबे हमको तांको इच्छा पूर्ण करबा को पड़िबा कि नाही। कथा तो पूरा उचित कहे छ मित्र मो तो कहबी जे मु सौभाग्यशाली बोली जे मते यांको सेवा करिवार सुजोग मिलिछि। मारुतिंकर ए लीला जेतिकी अलौकिक सेतिकी आंतरिक भी। जेबे आमे काहाको किछि भलो करिबा को कहिथाओ तेबे ताहा उपदेश हिथाए जदि से कार्य को आमे स्वयं करी कहिबा तेबे ताहा उदाहरण ही जाइथाए आ उदाहरणर प्रभाव देवी उपदेशठु बहुत अधिक हिथाए। आशा करूछि जे मारुतिंकर निश्चल प्रेम भावना द्वारा ए संसार को एक भल शिक्षा मिली पारिबो प्रभु। अवश्य देवी अंजनी पुत्रों को एक कथा जणा नाही जे जो गाई को से एते स्नेह रे फल खुआउछंती से समस्त सृष्टि को संपूर्णता दउथिबा स्वयं माता कामधेनु से। अच्छा तेबे कामधेनु माता आपण को चिन्ही पारिछंती प्रभु। आउ एबे से आपण को हातर प्रसाद खाइबार सुजोग केबे भी जीवाकू देबेनी।
क्षमा चाहूची प्रभु। କୁହ ଭୃଙ୍ଗି। मोर नुह नंदींकर आपन को किछि निवेदन करिवार थिला कुह। प्रभु कथा एया जे प्रभु आमे एया भाबुथिलु जे हाँ हाँ कुह नंदी डर नाही जहा कहिबार अछि कहि दियो। तमे कुह ना एमितिरे भी तमे सर्वदा एया कुह ना जे महादेव तुमको अधिक भल पाती। तमे महादेवंकर अधिक प्रिय एबे चुप हे काई छिड़ाइछ। मु तुमको सुजोग दउछि प्रभुंको सामना रे निज कथा रखिबा पई। मोर दरकार नाही तमर सुजोग तमे कथा हुओ मु कहबिनी। एमिति केमति करबनी तुमको कथा कहिबा को हबो। नहीं 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 देखो तुमको कथा कहिबा को हबो। नंदी भृंगी कौन है जी? माता से कथा कौन की कामधेनु माता को देखी आम भीतर भी गोटे इच्छा जागृत होईची जे शिवंश मारुति को हाथरू प्रसाद ग्रहण करिवा पई आमको भी सुजोग मिली पारिबो की? कथा जेबे महादेवंक अंश आ महादेवंक गणकर हब तेबे तार निष्पत्ति भी महादेव ही करिबा उचित। सतरे धन्यवाद प्रभु। हर 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 महादेव 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 हर हर महादेव। हे देखो गोमाताଙ୍କର पूरा परिवार आसिलानी। बहुत हुए समस्तଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। भृंगी हाँ नंदी स्वयं महादेवंक अंश प्रिय मारुतिंकर स्नेह स्पर्श पाई आमे तो धन्य होई गले। सत कहिलो नंदी केते स्नेह अछि ना ए कुनी कुनी हाथ रे। मारुति किंतु ये तो संख्या रे बहुत अधिक अछंती। ଆମ ପାଖରେ ତ ଏତେ ଆମ୍ବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିପାରିବା। ଏତିକି ଆମ୍ବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭୋକ ତ ମେଣ୍ଟିବନି। ପରନ୍ତୁ ମାତା କୁହନ୍ତି କେବେ କୌଣସି ଅତିଥିଙ୍କୁ ନ ଖୁଆଇ ଫେରାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଜି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ନା। ଗୋମାତା ଛେଳି ଭାଇ ମଇଁଷି କାକି ମୋ ଜନ୍ମଦିନର शुभ अवसर आज मोर माता पिता भव्य भोजर आयोजन करिसेंती। आउ तमे समस्ते से भोजी को आमंत्रित हेलो। तमे समस्ते आसो आ मो सहित भिन्न भिन्न प्रकारर भोजनर आनंद उठाओ। व्यंजन सूची भी कहि दिया टिके। एमिति तो समस्ते फसल खाइबारे अभ्यस्त। परंतु आज तुमको पूरी खीरी लड्डू खाइबा को मिलिबा। आशा करूची जे तम समस्तଙ୍କୁ आम महलर खाइबा पसंद आसीबा। आज मते तमर सेवा करिबार सुजोग प्रदान करो। तेबे चलो ना मो सहित। गोमाता और ताको परिवार मोर निमंत्रण स्वीकार करिनेले। महाराज कर जय हो। प्रणाम महाराज। से मारुति आसी गलेनी। आसी गले? हाँ आसी गलेनी। କିନ୍ତୁ ତମେ ଏତେ ବିଚଳିତ ହଉଛ କାହିଁକି? महाराज से देखंतु ना को मानक सहित आसीचंती। मारुति
ମାରୁତି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ତମେ? ମତେ କେତେ ଚିନ୍ତା ହଉଥିଲା ତମେ ଜାଣିଛ? ସବୁ ପ୍ରହରୀ ତମକୁ ଏଠି ସେଠି ଖୋଜୁଥିଲେ। କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ତମେ? ହଁ, କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? କ୍ଷମା ମାତା, ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଆମେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମାତା। ଆଗକୁ ଏମିତି କେବେ ବି ହବନି। ହେଲେ ତମେ କାନ୍ଦନି ମାତା। ତମକୁ ମନ ପୁରେଇ ଦେଖି ନେବି ନା, ତାପରେ ଆପେ ଆପେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ପୁତ୍ର ମାରୁତି, ଇଏ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଶୁ, ଇଏ ସବୁ କାହାର? ପିତାଶ୍ରୀ, ଆପଣ ହିଁ ତ କୁହନ୍ତି ନା ଅତିଥି ଦେବ ଭବ। ଇଏ ଆମର ଅତିଥି। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ଭୋଜିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛି। କଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବାର ଅନୁମତି ମିଳିପାରିବ? ଅବଶ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତମର ଅତିଥି ଅଧିକନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଦେବତା ସମାନ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ମହଲକୁ ସ୍ୱାଗତ।